Si, pwede to papaho or paside. Numaan sina. Kay, na punta o akita sa leer, roots. Sige. Pwede sa ustedes kita. Meron sa generoto dutay. Masina, generoto. Pwede no? Sina lang, makakatkas ka kay exposure naman di si kotile doon, kumeel mga insekto. So, sina lang, mas pronto krisi. Kasi, si agara to ko na seed coat di suyo, ben greso. Si, pwede to papaho or paside. Numaan sina. Kay, na punta o akita sa leer, roots. Sige. Naton chene ko sa tasod subay. Tamote si son harvest ko. Oo. Pero actually at subay ala walang partner lang deste. Kaya na sila mga symbiotic relationship. No? Si por ejemplo, habla el subay, chene aya ugulay. Karga ya pombo, karga kalele di papalaya. Oo. Mga millibugs, hombre lang man sa tabula. Mujer naman sa tabula. Kasi mga white lice, millibugs. No? So, kumuha natin ng sina, pero hapon dito yung sipon ito, puwerte. Ake lang mga example siya, labaturo pa, aka segundo na kuwada. Ake lang. Amo nang tunay-garega. Pone to oil, akal mga akal prito kabar, kini pekeda, akal prito oil, akal use the truck o the motor kay kema sembra. Lente kayo. Si, pwede tayo dishwashing na, pero kumpra pa gato, ito mga talakaw pa, or hindi kita gasta. Aka lang ikasikundo ikasikundo yung nakuhada de la bata. Kasi akil primero, puwerte pa gater. So, kung si puwerte to yung ni habon, takaba si Kayan Ohas. Si takaba Kayan Ohas, meaning so puwerte dito yung habon. Pero sinita Kayan Ohas, meaning, okay lang, sakto lang. Pero sa mga katabay, para masakto lang, at segundo na nakuha na. Si washing machine. Akel, automatic, baka automatic this washing machine. So, tabuta man siya primero. Kapag kung sila ulit alakwa, at segundo butada. Pero si manual lang, pronto lang ito sabi. Ito man taas Buta tulun una, at second, amo turega na. Siyembra. Si Jenny pa to iro tali magkagit at turega. Murik sapa kalal kagit. Jenny kami antes iro, ang kagit pa doon si doon may apelo na detras. Kana besyo la pa rega po niya. Hindi dura punit ang peno. Yakaba punit karapata patikwan puto. So, kabay kita na insekto, Jenny pregunta, pregunta ustedes baka pwede kita man-answer. So, na-harvest siya kita. Kabay man kita man-maintain, yan insekto, sabi ustedes kilaya mira, si man-harvest namin ustedes, natalong siguro, sabi ustedes mira, on del view, pati muda. Oo. Tumatin pichi-pichi, kay pobre man natalong. Bueno, kung otro talong tapichi, kay tanduro na, otro talong tandata. So, naradish, kilaya kita sabi si sakto yan So, dyan sa edad. Ang kataba kita, days of maturity. So, el radish, tali lang sa 60 days or 2 months, pwede ito na naman harvest. Or, sinira ito kung nila tasubi alin na chera, pwede akil. Kalampalaya kami, 45 days, pwede kita man start harvest. So, sinira ito kung nalampalaya, kasi si Ube na, o si Partaw ya, iya pipilitan, na si physical, meaning, pwede ka naliman harvest. Numatay man harvest ang hindi, pilit mo ka mga bena, meaning, muda pa kayo, sayang. Sayang, kaya pa kalaliman, meet pa kalaliman this potential size, this growth. No? Pecha yung mustasa tamin, siyempre, pronto lang kita mira, pero tali lang sa LD suyo at 28 days.
from similero. Pero si sali na transplant, 12 to 15 days lang siya. Harvest siya. Kasi na similero, 10 days lang siya. Pinaka-alto. Mag-transplant ka tukunin din. Oh. At tumatas tamin, ano lang tamin na 50, 60 days or 2 months. Pero tomates kasi, esperat pa ito kung nila madura. No? Si for consumption ng nakasa, so panharvest kita maduro. Pero si dito yung production na kalpende to, so tanharvest is, hindi si maduro tanharvest kayo. Maribalan. Akel, shiny na kerere kita red, pero hindi akel red kayo. Kasi manharvest ito kay red, hindi ka na dyan na market, bukbuk yakin. Oo. Oo. So, este tamen Colorado, so tan-harvest nila up to mga 85 days or 3 months tan-harvest. So, panya katel. Kasi viejo ya. Kasi este tamen, opposite to este tan-harvest muda. Oo, mga 60 days, pwede ito man-harvest. No? Iba lang tayo edad pati na Marcoso. So, si viejo este, tiene kasi desete chucha uñas. Na pobre, magkay kumpra puran, chucha uñas ang sinaw. Si Duro niya. Oh, kanya, Duro Peleo. Oh, kapan adentro, kanya, Greso Pipita, Greso yan. So, dapat ko neste up to 45 to 60 days, harvest ito. No? So, este tamen okra, same lang tamen. Dapat, muda. Kasi viejo, hindi, pwede kome. Mura doon na doon, may ilo na boka. 5 days, 30, pwede kasi manapis. No? At okra. So, depende na growth, depende namin na variety. Oh. So, dyan o sila pregunta. Kaya di ka magkita na harvest. And ending ka niya po siya gitara. So, dyan ang sila pregunta para si Nuema, anda kita kilaya man. Si Mila. Si Ma. Chera, sir. Diamond chera. Ako ni kasi kami composer. Nakatakumbra kami na bagsakan. Okay lang ba, sir? Actually ka na bagsakan, base na dyan mga chilitan study ali, hindi pa ka ready. Kasi mostly ka chinita sa kaalitan, siyembra sila dayon, tanyelo pa siyembra. So, jamon assessment ko na ken, hindi pa rin fully decompose. So, si pwede to ko na ken saka, wala ito ko nila siyembra. Dehan na lang ito ko nila. Si pwede to si compost pit, ali, as ito trangka, basya ali ko nele, deha na ko nila sa mga 2 to 3 months. So, si bulok yagate, ako pa to saka. Kasi, makamiedo kasi si akil saka ito na hindi puli decompose. Manada pa sa akil mga microorganism na decomposer, alam kita, sila kakaida man decompose. Ali pa ken. Kasi po nito siyembra, nasta dito siyembra, asin decompose. Na, sige pa muri hasta dito siyembra. Si, hasta olor. Ang magkatabayan natin, once kini olor, hindi pa na fertilizer. Si unit ko kung nila na may olor, amo yan. No? So, todo kang din, sila pa bacteria. Pero sir, pwede kami kag-insuga ko na yun. Hindi namin ni-advisable yung suga. Kasi once isugat ko na tsera, good pati bad, tamuri. Oh. So, mas bonito, deha lang ito kung nila, kasi ito kung nila compost pile or compost pit. Kasi si once isugat to, okay lang sa ese na field. Tamanda si kami ara, para insuga ko ng tsera, para mata ko na yan, mga bad bacteria. Kasi may problema kasi na field man eh. Ang mga good bacteria pwede magka-entra abaho. Na pero ay na mga ansina si sugat to ali na at kumotin suga ka to, na may kan sila tatas. Muri ka todo, no? Mas bonito asin ang tukon nile. Compost pit, compost pile, kabar. Pwede tukon nile para mas pronto element decompose, pwede tukon nile pa siya EM. Dili man sa tapende. Pero karo ken. Sino ay mas kintihan lang kung eleman Si kaya to mas pronto, pwede to kumpra EM. Diyan ko tapende ma'am, EM1. For Hazen L decomposition process, kabar, tama tayo kung yung mga bad bacteria. Hello na. Pero sino kaya to kumpra, Hello. alam ko kung nila di.
Nasa barangay. Si Juan ka, de-decompose siya eh. Oo, Before oo. ko nila pusa, pas madrid lang pa siya ko palit. Dili, mga noon time lang. Baka. Okay, so Jenny pa? Jenny pa? Asa makampuli na ka? Jenny pa? Nakisimaw mo. Oo, sige na. Sila nante. Napag ko dili, oh. Tare sila. Dili, kayo. Jenny pa, pregunta? Si, sir. Sige na, kauna ka diyan. Wala. Kung gusto pa, tagaan Kasi ka. kaya sir, Sinigya. hydroponics or chera? O, sige na, babalik. Igual lang na pecha yung stasa, sinachera. Jenny man yung kasimilya na yun yung karga, kay ablayo pa ka hindi ka gusto sa interested. Lettuce, igual lang na pecha yung stasa. Masitento ko nila si Milya, kabar, si Chera to usa. Igual lang ang sina. Igual lang ang proseso. Tadura lang le, up to 1 month to 2 months. Depende na variety. Oo, check kasi. Sa tubig, hydroponics yun. Hindi ganito. Yung mga styro, parehas lang yung seeds. Pero kung gusto mo yung yung magandang lettuce, bili ka ng yung galing Netherlands. Medyo mahal, mga 100 plus, koko lang ang pipita. Ato kaya sila ka dol redondo, la chela tamin na dol. Si. Manada kasi kita lettuce. Ay, Jenny Galio, di ba? Ulit lang. Mansimilya yun lang na kulyana na nursery, Jenny, di ba? Si, mira kami. Di ba to, Peter? Agar keretuan tilebs, agar dol cabbage, Oo, iceberg lettuce kang kalaman. Okay, kay. Agar palar mo to hindi romaine lettuce. Dito talaga doon sinan o dol light the Iceberg kasi color. dol aqua lang. Dol light the color lang. El romaine kasi chene pakla, chene pati. Por eso tapos sila mezcla. No makapuro ang kalang tutone, kaya chinga siya po nito pait. Pait todo. Jenny Galio, di ba kay Mansimilya area na nursery? Este ka lettuce, green steak, kasi owas lang. Tausa siya ng mga burger, sina. Nagkataba to ng mga sa mga content, mga ang tabesa kataba si Seranante, mga iceberg type. Mucho kasi klase lettuce, yan mira to pero para ng owas, mga romaine type, sina. Atong mga beefy lang. Sinet amin tanbol, pang salad type. So mga dali kasi lettuce. Pero ati ko na to na nakaliente, akil iceberg, akil pangatanhin, hindi ka pwede ki. Hindi na tanbol. Ang sinang-sina lang leo. Pero hindi na tanbol. Ng mga priyo lugar, tanbol kasi. Pwede tigin ng mga lowland area, mga sina. Nakaliente, Mga kaliente. Ang katabas na rin yan namin ang pait, lampas siya ka na tiya. Lampas siya. Oo, lampas na tiya, or fertilizer palta, panet, nagdali duro, sina. Pero, sinigat variety pa yung pait, madata. Manada ka data. Pero, hindi pa kalampas na tiya, hindi pa ka mapait. El problema que naman Santo Niño, may chera o nang nakachera pa siyempre. Si, amo sir uno nante. Amo ka na nante ang discuss kita si primero dito yung planning. Yung dito siyembra. Kaya uno chera. May problema. Oo. Chera, uno na yan doon sa kachera. So, umeste, container to ang sina. Kumpra to chera. Pero si kere ka kimang garden, pwede naman. Mucho magkita akwera, pwede sa kachera. Pero, most kami naki, si kere to at ang mega chera, pwede to man hydroponics, buhay lang. Punta yan, garden yung tayo ni Sampol, kaya kaskero kami do chera. Ano lang. Sa kato. O, yung kasal yung tayo kasato. Kabasa ka. Na si Negat pwede, si Kere ka tumang garden, pwede tuman hydroponics. Walang kausa. Siya naman tabende online mga solution. Set. Diba? Depende set yan. Oh, siya tabende, siya ta sige box.
Tiene ata sige nutrient solution. Tiene pata sige semilla. Es un punto de men, el area, dice, como de mi area, 90 meters ang Oh, dito le pone. todo na puro de Sino na mga mucho man kita type. Tiene kita vertical type, as ito pilit na dingding, kumaisero, sino pilit. O hindi, alam mo din na pasol, mas itong bilog. Paso lang. el problema na coral, una pa el ranger. Pwede delusyon, yung matusira. Kumpra lang. Ah, pwede to hangin. Sinira to yan na West Metro. Kung sila, di ba, West Metro, puro semento. Kaya sila na rooftop. Si Jenny to rooftop, pwede to na rooftop. Kaya bimanada ko sila gulay na riba. O, como ese o, como este casa, no, example, pwede kita este casa. Oh. Si no kaya tuman buling dito casa, hindi to siyempre gulay alya o. Pero si kaya gato, ano sila si dito yung determination kaya to gulay, pwede to si Bitay la o. Oh. Si niya pwede ba ustedes entra na BJMP? Piki lang man. Kaya ustedes pwede entra? Tama talaga kita unuan. Arroz. Kwan lang. Kasi kwan man sa zero, alto man din na starch pati carbohydrates. Por eso, ta pwede naman replace na kanon. Kaya naman sila da rice. So, amo kag kanila ta dali carbohydrates, laman. Pero mas masustansya si Comet ohas. Amo mas sustansya, ohas. Mas mahal ay akala sila tungon nila blanch lang. Lapuhan. Kasi diskuli sila dyan, kaya puro manggulay na rin. Si Puro na 100, Si. 90, mapuwersa pa. Elapon kasi, hindi si tanto tapo may karne. Gulay gayon. Pati nila to akong mga... Reto siya rin sa kadaan tumapon. Oo, gulay yun sa kadaan ng gulay. Arrange siya tayo. Pumundutan niya po. Arrange siya kayo. Bato, ablan mo ako tulungan. So, pare ko di sero, si Nalaman, kaya naman sila kanon, so rich in carbohydrates, starch. Todo violet. Ang Si. mga to. Pero kung nagkarasan magsita sa kanong kita pag gulay,